एक आनंदमय स्थिति आम मठरे आम चिंता कले गोटे एमती भक्त मिलन उत्सव करवा प्रत्येक यज्ञ पर आम गोटे कर प्रत्येक वर्ष तो ए वर्ष भी से भाई ए पवित्र मकर संक्रांति आम चिंता कले गोटे उत्सव करवा से उत्सव मठर बाहर करवा सबुबले तो प्रत्येक मासरे आम मठरे करुँच उत्सव किंतु गोटे उत्सव आम बाहर करवा ता द्वारा हुए तो किछि लोक आमको चिन्हिबे कारण ए संसार रे आम गुप्त भाव में कार्य करछंती लोक माने आमको चिन्हती नहीं ता लोक माने आमको चिन्हिले हुए तो आमे आम कार्य करि परिबानी कहीं करि परिबानी कारण ए संसार रे समस्ते मुख्यतः स्थूल रूप से कार्य कर समस्ते मनीष संसार रे कार्य कर समस्ते आम सांसारिक मानव जेहेतु तो संसार सुख दुख को नहीं आम आम जीवन जोटा इम्पोर्टान्स दे था आम जीवन जोटा सबुठार गुरुत्वपूर्ण जिनस थाए सेटा हूँ केवल आम संसार को नहीं बा पारिवारिक स्थिति को नहीं बा आम संसार रे जो माने भी अच्छी तांकर जो माने भी संस्पर्श रे आसुचंती सेमानक स्थिति को नहीं बा किछि आगंतुक स्थिति को नहीं आमे माने विचलित होती बा तांकर केपरी भल हबो बा मंद हबो बा किपरी से माने भल रहिबे बा सेमानकर स्थिति किपरी उन्नत हबो सेही सब चिंताधारा रे आमे केवल बुड़ी थांती सांसारिक स्थिति रु ऊर्ध्व को उठिबार प्रायतः आमे माने 95% लोक केबे चेष्टा करंती नहीं जेतेबेले चेष्टा करने को आमको मन हुए सेतबेले आमर बयस न थाए बयस जेतेबेले आमर थाए सेतबेले आमे केबे संसार ऊर्ध्व को उठी कार्य करने को चिंता करंती नहीं सेथिपई आमे माने मठरे जो कार्य करुचंती सेटा जेहेतु संसार ऊर्ध्वरे संसार निमित्त कार्य करा होची तेणु शायद सेथिपई केबे बाधा सृष्टि हबो सेथिपई आमे एक कार्य को सब लुक्कायित भाव में करुँच एवं गुप्त भाव में करुँच कारण संसार सारा समस्ते बहु मठ मंदिर आपण मैंने देखी आउ जाऊँच भी सेठी केवल सांसारिक कथबार्ता करा जाए और सांसारिक स्थिति संबंध में पर्यालोचना करा जाए था किंतु ता ऊर्ध्व को उठी कहीं कार्य करती ना कारण मौलिक स्थिति आम देखा गले केवल पाठ्य पुस्तक बा जहाँ को आम पुराण शास्त्र भाव में अभिहित करती पुराण शास्त्र ऊर्ध्व को उठी कौन से मानव ए संसार कार्य करिवार वर्तमान सुधा आम नजर को आसीनी कारण पुराण शास्त्र हूँ गोटे जिनस जहाँ को आमे माने केवल ताको आधार करी आमे माने कार्य करछांती दैविक कार्य कथा कहूँ आउ मानवीय सांसारिक कथा तो मु कहूनी धर कौन से मठ मंदिर रे जेकोसी कार्य कराऊँच यज्ञटे कराऊँच आम जमी आसला बेले देखिलु गोटे कमागढ़ आपणकर पाखे हेंगुला हूँ जो से कमागढ़ रे गोटे हूँ विश्व शांति महायज्ञ लिखाई विश्व शांति महायज्ञ गोटे छोट कथा नुहे विश्व को शांति करिवो आम गाँ को शांति कला भाया क्षमता नहीं आम परिवार को शांति कला भाया आमर क्षमता नहीं आम निजर भाई भाई भितर संपर्कर तिक्तता वर्तमान केमिति सारा विश्व को तुम शांति करदेव महायज्ञ करी यज्ञर ना महायज्ञ हो गला ए संसार को शांति करिवार क्षमता कहा पाखे अच्छी ए संसार को शांति करिवार क्षमता कहा पाखे अच्छी ए संसार को चलाउची किए ए संसार को आमे माने जानती समस्ते जे ए संसार को निराकार विष्णु ही चलाते तेना आमे माने पुराण शास्त्र भाव में जी आम जानी जी ज्ञान आम पाखे अच्छी जे आमे समस्ते जानी गोटे कृष्ण बोली जड़े अच्छा श्रीकृष्ण जहाँ कहते से ए सृष्टि को चलई था आम जानी मुख्यतः ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी कि संसार को चलाउछंती तो विष्णु पाखे से क्षमता अच्छी जे संसार को शांति कलाबार तेणु विश्व शांति महायज्ञ करा जाउची किंतु विश्व शांति महायज्ञ कहाँ पाई करा जाउची ताहा पचारि बुझिले भी से लोक कहि परिबनी कारण विश्व शांति करिवार क्षमता केवल विष्णु को पाखे अच्छी आउ क्या पाखे ना सेतक भी लोक जानी ना बर्तमान क्या द्वारा एटा हुए तेणु
ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଲୀଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାର ସମୟ, ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବହୁ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିବ ଆଗକୁ, କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏ ସଂସାର ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅଶାନ୍ତର ସ୍ଥିତି। ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ କେହି ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି ବା କାହାରି ସ୍ଥିତି ସୁଖମୟ ନାହିଁ ବା ଆନନ୍ଦମୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସଂସାର ସାରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କାହିଁ? କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି? ଯେଉଁଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବ ସେଇଦିନ ସାୟଦ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଶାନ୍ତି କାହିଁ? କାରଣ ଯେହେତୁ ଯୁଗର କର୍ତ୍ତା ଏ ସଂସାରର ଯିଏ ଚଲାଉଛି ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିଦେବେ? ଆମେ ଯୁଗ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୁଗ ବିରୋଧରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗ ଥିଲା ଆମେ କଳିଯୁଗ ସହିତ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯିଏ ନ ବଢ଼ିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଘାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛୁ, ଆଗକୁ ଏ ଦିନ ଆସିବ ବାପ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବାପାର ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫେରି ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବୋଲି କିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବୋଲି କିଏ ଅଛି। କାରଣ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲା ପିଇଲା ବୁଲିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂସାରରେ ଯେ କାହାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଇଛି, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଛୁଆ ତ ଆଉ କଷ୍ଟ କଲେନି ନା, ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ ଅଛି? କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କଷ୍ଟେ ହରି। କଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ହରିକି ଡାକନ୍ତିନି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ତ ପଡ଼ୁନି, ହରି କାହିଁ ଡାକିବେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ମୌଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଇତିହାସ ସେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଆମେ କେବଳ ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡ କାହିଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ଚାଲିଯାଉଛି। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି? ତାହା ବି ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଗ୍ରସର କରାଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଇଏ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଠରେ କହିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ସୂତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 11ଟା ସୂତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଅବଗତ କରୁଥିଲୁ ଏକଥା। 11ଟା ସୂତ୍ରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 11ଟା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ କଳ୍କିର ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। କଳ୍କି ବୋଲି କେହି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ତ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଳ୍କି ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରସର। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ମଠ ମନ୍ଦିର କେବଳ ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୟାନ କରୁଛି ବା ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତିରୁ କିପରି ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛି। କେଉଁଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ସଂସାରର ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ବାବା ପାଖକୁ କି କାହା ପାଖକୁ, ସେଠି ସେ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ କରିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ମୋ ସଂସାରରେ କାମ କ'ଣ? କେବଳ ସଂସାର କରିବା ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଟିଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ସଂସାରରେ? ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବୟସ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଆମର ଆସିବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆସିବାର ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂତ୍ର ସାୟଦ କେଉଁଠି ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ପୁସ୍ତକରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି ନା। ଯଦି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ନା।
तो ये संसार रे कौन स्थिति रहिबा कथा, ए संसार रे कौन हवा कथा एवं वर्तमान कौन घटुची एवं ए संसार रे जो घटना मान घटुची तार परिणति कौन हवा को जाउची, भविष्यतर स्थिति कौन होउची। तो भविष्यतर स्थिति निर्णय करने पाई वर्तमान भगवान जेहेतु स्वयं सृष्टि रे तांकर लीला करूछंती, तेणु स्थिति तो एखुना पूर्ण भाव रे अग्रसर होउची एवं क्षिप्र बेगर अग्रसर होउची। आगुरु स्थिति एया थिला जे कलिजुग 1,000 वर्ष बा बहु अधिक वर्ष थिला, किंतु जेहेतु वर्तमान स्वयं कर्ता इच्छा व्यक्त करछंती चेंज करिया पाई बदलैबा पाई, तेणु वर्तमान बदल ही काम चली। तेणु एई दिव्य लीलार एई मानवीय लीलार एक अंश स्वरूप आज आमे माने मठर एक गुरुत्वपूर्ण दिवस रे आमे माने पदार्पण करछंती। एई एक सामाजिक मठ, ए स्थान एक सामाजिक मठ भाव में आम अभिहित करूँ, कारण सांसारिक स्थिति रे ए मठटी उच्चकोटीर स्थान करिछि ए अंचल रे। तेणु आज आम मठ तरफ जो ए कार्यक्रम कराउछि, एथरे जदि कहार किछि जानिबार अछि, दिव्यता संबंध में किछि जानिबार अछि, तो आमको पचारि पारती जहाँ को ए संसार रे दिव्यता संबंध में जानिबार अछि। काहींकि ठाकुर, काहींकि राम, आउ काहींकि मोहम्मद, आउ काहींकि जीशु, ए संसार रे सबु मानव उपरु ऊर्ध्वरे उठी आमे कार्य करूचु। तेणु आम कार्य निर्दिष्ट धर्म रे सीमित नुहे, आमे निर्दिष्ट जाति रे सीमित नुहे, आमे पूर्ण मानव जाति निमित्त कार्य करूचु, ए सारा विश्व ब्रह्मांड निमित्त कार्य करूचु। तेणु जेहेतु पूर्ण भाव में गुप्त आमे कार्य करूचु, तेणु आमे संसार समस्त को आह्वान करिछु, जदि कहार इच्छा अच्छी पचारि बुझी पारंती हैला। कारण आमे जेतेबेले कहिलु जे समस्त मठ मंदिर रु दिय देवता मानकर शक्ति को आमे उह्य करि नेइचु, ताहले आपण माने क्वेश्चन बा प्रश्न पचारि पारंती, कौन सतरे यह संभव हो पारे? निश्चित यह संभव, कारण कार्य जेतेबेले कराजिबो सेतेबेले समस्तंकर शक्ति आमको दरकार, केवल जणे चाहिए किछि करि परिबो नाही। तेणु मानव चाहिए किछि करि परिबो नाही, दिव्यतार शक्ति आमको दरकार। एवं संसार रो जेते दिय देवता अछंती समस्ते जेतेबेले कार्य करिथांती सेतेबेले ही दिव्य कार्य अग्रसर होता है। चलंतु आमे आज बुझिबा जे आपण मानकर जदि किछि जानिबार थाए, ताहले निश्चित भाव आमे आपण मानकर प्रश्नर उत्तर दबु।